बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐन उस वक्त जब पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रहा है कि ख़ित्ते में जंग ख़त्म करवाई जाए, देखिए दुश्मन क्या कर रहा है, बॉर्डर पर किस तरह से हमला किया गया है, इसी बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ ये कि जब हुकूमत के अपने लोग सब बाहर ले जाएंगे तो क्या बचेगा मुल्क में। ये ऐसे इतनी हालात आज हम देख रहे हैं, क्या हो रहा है, कौन कौन किस तरह से अब सब कुछ बाहर ले जा रहा है, कारोबार और बच्चों के लिए क्या क्या किया जा रहा है, सब आपके सामने रखेंगे। पहली चीज़ तो ये कि अब तर्जुमान वाइट हाउस की तरफ से ये कहा गया है कि मुज़ाकरात का अगला राउंड पाकिस्तान में ही होगा। बहुत से दीगर ममालिक सालिस बनना चाहते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान की तरफ ही देख रहे हैं। तो अगला राउंड पाकिस्तान में ही सोचा जा रहा है कि होगा। आप जानते हैं कि फील्ड मार्शल, आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर साहब ईरान के दौरे पर हैं और वहाँ पर उन्होंने मुलाकातें की हैं। फिर इसी तरह शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब, कतर और तुर्किया के दौरे पर। ये सब कुछ इसलिए है कि ईरान अमेरिका जंग रुकवाई जाए। अब एक तरफ पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है और फिर पाकिस्तान के साथ क्या सलूक हो रहा है वो देखिए। बॉर्डर पर अफगानिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई, गोला यानी इस्तेमाल किया, गोले का इस्तेमाल किया गया, गोलाबारी की गई है और इसमें 2 बच्चों समेत 3 अफराद शहीद हो गए हैं, जबकि 6 ज़ख्मी हुए हैं। और वो तस्वीर और वीडियोज़ देखी नहीं जाती किस तरह से ये हमला किया गया है, शहरी आबादी को निशाना बनाया गया है और अफ़गानिस्तान की तरफ से फिर जारहियत हुई है। और बाजौड़ का इलाका है, अफ़गान तालिबान की तरफ से बाजौड़ पर पाकिस्तानी सिविल आबादी पर गोलाबारी की गई, 2 बच्चों समेत 3 अफराद शहीद हुए हैं और जबकि 6 ज़ख्मी हैं। पाक फ़ौज ने जवाबी फौरी कार्रवाई की है। अफ़गानिस्तान से फायर करने वाली गन्स पोजीशन को मुकम्मल तबाह कर दिया गया है और इसकी वीडियो भी जारी की गई है किस तरह इन गन्स को तबाह किया गया है। अब ये बुज़लाना कार्रवाई है, कहा जाता है कि जी ये सीज़ फायर है, रुक गए हम, और उसके बाद देखिए किस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती हैं। तो पाकिस्तान की तवज्जो हटाने के लिए ऐसे लगता है सब किया जा रहा है। इसराइल की बात करें तो नेतन्याहू का बयान आया कि जी हम हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ मज़ीद हमले करेंगे और लबनान में मज़ीद हमले करेंगे। ऐसे जैसे जो कोशिशें पाकिस्तान करता है उसको सबटाज कर दिया जाए। अब सीज़ फायर के बारे में ये खबरें भी आ रही हैं, अमेरिकी मीडिया कह रहा है कि ये आगे 22 अप्रैल से भी आगे जा सकता है सीज़ फायर, क्योंकि सीज़ फायर आगे जाएगा तो साथ मुज़ाकरात का माहौल बनेगा। नज़र ये आ रहा है कि अब बिल्कुल मुआहिदा हो जाएगा, उसके बाद ही वफूद आएंगे और सिर्फ साइन किए जाएंगे, उससे पहले सारी चीज़ें तय हो जाएंगी। यही पाकिस्तान की कोशिश है और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की तवज्जो इधर उधर करने के लिए ये सब साजिशें हो रही हैं। बाकी हुकूमती जमात के लोग अपने काम में लगे हुए हैं कि यहाँ से बाहर कैसे पैसा लेकर जाना है, जायदादें कैसे बनानी है, सब कुछ यहाँ से लेकर कैसे निकलना है, उसकी तरफ मैं आऊँगा। अभी आप देखें कि चीन ने क्या किया है। एक तरफ ट्रंप ने बयान दिया कि चीन से हम आगे बढ़ेंगे और वो भी बड़े खुश हैं, आपने हुर्मुज़ खुलेगी, ये सब कुछ। चीन ने यह किया है कि ट्रंप के बयान के बाद चीन ने ईरान को 53 टन इमदाद पहुँचा दी है। चीन का तो पहले भी बयान आया था कि जी आपने हुर्मुज़ में हमारी तिजारत जारी रहेगी, ये सब कुछ उन्होंने कहा और वो चीज़ें हम देख रहे हैं कि वो जारी हैं। इसके साथ साथ मुसाद की तरफ से इसराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद के डायरेक्टर डेविड बार्निया ने कहा कि तेहरान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तवील मुद्दती मुहिम का हिस्सा हैं। इसराइली सलामती हिकमत अमली फौरी हल की बजाय मुसलसल दबाव पर मबनी है। मुसाद के सरबराह ने कहा है कि हमारी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल की खुफिया और फौजी कार्रवाइयाँ उस वक्त तक जारी रहेंगी जब तक तेहरान में मौजूद इंतहा पसंद हुकूमत का खात्मा नहीं हो जाता। तो एक जानिब सीज़ फायर की तौसीक़ की बातें हैं, मुज़ाकरात और एक मुआहिदा, तहरीरी मुआहिदा होने की बातें हैं, और दूसरी तरफ जंग साथ साथ जारी रखने की बातें हैं। मैंने आपको बताया ना कि लबनान पर हमले कहा जा रहा है जी हम करेंगे। फिर इसके साथ साथ इसराइली आर्मी जनरल ने ऐलान किया है कि हम लबनान और ईरान के ख़िलाफ़ हमले जारी रखेंगे। तो ये देखिए ना कि दोनों चीज़ें किस तरह साथ साथ चल रही हैं। एक तरफ पाकिस्तान की कोशिशें हैं और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले, और उधर इसराइल की तरफ से यह कि जी लबनान पर ईरान पर हमले जारी रखेंगे। वो जंग बंदी की तरफ आ ही नहीं रहे। तो अब जब तक तहरीरी मुआहिदा नहीं हो जाता और फिर अमेरिका इसराइल को नहीं रोक लेता तो तब तक तो हम जंग बंदी का नहीं कह सकते। हाँ, सीज़ फायर आगे ज़रूर जा सकता है। अब आ जाइए हुक्मरान जमात की तरफ, उनके लोग क्या कर रहे हैं। हबीब अकरम साहब किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, दानिश्वर हैं। वो कह रहे हैं कि अगले रोज़ हुक्मरान जमात के एक सियासी कारकुन से बात हुई, आगाह किया कि अल्हम्दुलिल्लाह फ़लाँ मुल्क में मकान बना लिया है, बच्चे भी वहीं चले जाएंगे और कारोबार का बड़ा हिस्सा भी मुंतकिल हो गया है। ये नून लीग का बंदा कह रहा है कि बच्चे भी चले जाएंगे, पैसा भी हम बाहर ले गए हैं, कारोबार भी वहीं पर मुंतकिल किया है।
میں نے بھی چلے جانا ہے, یہ جب تک اقتدار ہے اس کے مزے لینے کے لیے یہاں پر ہیں. وہ خوشحال آدمی ہے. میں نے وجہ پوچھی تو کہا جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد میں پاگل نہیں ہوں کہ اپنا سب کچھ یہاں رکھوں, میں خود یہاں رہوں گا, باقی سب کچھ باہر. پھر ہنس کر بولے یہ اپنا پاکستان ہے, یہاں باری آنے اور باری دینے میں زیادہ دیر نہیں لگتی. یہ ہے جناب نون لیگیوں کا حال, اور ان کے لوگ کیا کر رہے ہیں کہ موقع ہے یہاں جو ہے باہر لے جاؤ, بس اقتدار ہے یہاں پر بناؤ اور یہاں سے نکلو. یہ اب کام ہو رہا ہے. پھر آپ دیکھیے جو زیر عتاب ہیں ان کا بھی یہی کام ہے. اب ایسے ہی تو نہیں وزیر داخلہ نے تاجروں کو کوٹ کرتے ہوئے کہا جی $100 ارب, یہ کہتے ہیں جی باہر چلے گئے ہیں. تو کیسے چلے گئے ہیں؟ پی ٹی آئی کے ایک سابق صوبائی وزیر کے بیٹے کو باپ کا فیصلہ بدلنے کے لیے پکڑ لیا گیا, کہ بیٹے کو پکڑا گیا کہ جی یہ باپ بات نہیں مان رہا. وہ فوری طور پر سب کچھ مان گئے. اگلے 1 ماہ میں ان کے 3 بچے ملک سے باہر چلے گئے, جبکہ والد صاحب اپنی آبائی زمین بیچ کر بچوں کی امانت انہیں سونپنے کی کوششوں میں ہیں. جو ہے بچا ہوا وہ بھی میں بیچ کر تمہیں دے دوں. ملک کے معتبر ترین صحافیوں میں سے ایک پر دستور اور قانون کی صدا بلند کرنے پر سختی آ گئی. اس پر ان کے نوجوان صاحبزادے نے باہر منتقل ہونے کا فیصلہ کیا. باہر جانے کے لیے والد سے پیسے مانگے تو انہوں نے کہا میں اپنے والد کی جائیداد نہیں بیچوں گا, جو کچھ میں نے بنایا ہے وہ بیچ کر جتنے پیسے ملتے ہیں لے لو, میں اپنے باپ کی نہیں بیچوں گا جائیداد, میری جتنی بنائی ہے وہ بیچ دیتا ہوں, تم لے جاؤ جو لے جانا ہے. جو کچھ میں نے بنایا ہے وہ بیچ کر جتنے پیسے ملتے ہیں لے لو. بیٹے نے کہا ابا جان اگر میں ہی یہاں نہیں رہوں گا تو پھر آپ کی 200 سال کی جائیداد کس کام کی. اگلے روز باپ نے خاموشی سے سارے کاغذات بیٹے کے حوالے کر دیے. جب یہ سب کچھ ملک میں ہو رہا ہوگا تو پیسہ ملک سے باہر جانے کے راستے ڈھونڈے گا. یعنی ملک میں 26ویں 27ویں ترمیمیں ہوں گی, یہاں پر انسانی حقوق کی پامالیاں ہوں گی, تو پھر یہی ہوگا. کاروباری لوگ چیخ رہے ہیں. ابھی جو نگران سیٹ اپ میں رہے وہ گور اجاز صاحب, ان کا میں دیکھ رہا تھا ایک کلپ کہ جی وہ سارے سود کھا رہے ہیں, یہاں پر بینکوں میں پیسے رکھے ہوئے ہیں, کاروبار تو ہے ہی کوئی نہیں, تو ساری قوم سودی ہو گئی ہے. یہ اسلامی جھونے پاکستان میں ہو رہا ہے. یہ اب کی بات ہے جی. کراچی میں بڑا اکٹھ ہوا ہے تاجروں کا, کاروباری لوگوں کا, بزنس مینوں کا, وہاں پر یہ بات ہو رہی ہے. یہ تو حالات ہیں. باقی سلور لائٹ صاحب نے تو کالم میں لکھ دیا ہے کہ کوئی وزیر ہے وہ جیب میں استعفیٰ لیے پھرتا ہے کہ جی ہماری تو چل نہیں رہی, بیرون ملک کے دورے جو ہیں اس پر ہم سے اخراجات کا مانگ لیا جاتا ہے, بیوروکریسی ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہی. وزیر اعلیٰ صاحب کی طرح یعنی شہباز شریف جس طرح وزارت اعلیٰ چلاتے تھے پنجاب میں ہوتے ہوئے, اب وزارت عظمیٰ وفاق میں ہوتے اس طرح چلا رہے ہیں. ایسے نہیں ہوتا, یہاں پر ہمیں بھی کچھ اختیار ہونا چاہیے, کابینہ میں لوگ برابر ہونا چاہیے, کوئی عزت نہیں ہے, کوئی وقار نہیں. اب یہ بڑی خبریں ہیں کہ وزیر استعفے لے کے پھر رہے ہیں اور جناب لڑائیاں ہو رہی ہیں, یہ ہے خوش نہیں ہے کیونکہ عیاشی نہیں ہو رہی, مزے نہیں آ رہے اس طرح سے. تو اب یہ بڑی خبریں ہوتی ہیں, لیکن ہمارا میڈیا اس پر خاموش ہے کیونکہ حکومت کی طرف سے اشتہارات جو ملتے ہیں, تو اس لیے یہ باتیں نہیں بتائی جائیں گی. شعیب لائچ صاحب نے لکھا, ورنہ اس پر جناب پورے آپ دیکھیے ٹرانسمیشن اور اینکرز پروگرام کرتے ہیں, رپورٹس چل رہی ہوتی ہیں کہ یہ کیا ہے. باقی جہاں تک کارکردگی کی بات ہے, گجرانوالہ میں تھانہ اروپ کی حدود میں افسوسناک واقعہ آیا ہے پیش. 3 سالہ 2 سگے بھائی محمد اور مصطفیٰ گھر کے قریب بارش کے پانی سے بنے جوہڑ میں ڈوب کر جان کی بازی ہار گئے. یہ محمد عمیر رپورٹ کر رہے ہیں, صحافی ہیں, رپورٹر ہیں, اور اس پر طارق متین صاحب سینئر صحافی لکھتے ہیں یہ اگر لاہور یا کراچی ہوتا تو میڈیا کیا کرتا. یعنی گجرانوالہ میں ہوا ہے تو اس لیے میڈیا اس طرح نہیں اٹھا رہا, کیا کرا ہے. پر ہم نے تو بات کی ہے, بڑا افسوسناک واقعہ ہے. تو آئے دن ایسے واقعات پنجاب میں, پورے پاکستان میں ہوتے ہیں, ہر صوبے میں ہو رہے ہیں. پتہ نہیں ہمارے بچے کب تک اس طرح ڈوب کر گٹر میں, نالے میں, جوہڑ میں مرتے رہیں گے. افسوس کی بات ہے. پی ایس ایل جناب دیکھیے بڑے دھوم دھام سے چل رہا ہے, اپنی جگہ اسٹیڈیم میں کوئی نہیں جا سکتا, لیکن 45% ویورشپ نیچے گر گئی ہے. پچھلے سال 91.7 ملین یعنی 9 کروڑ 17 لاکھ ویوز تھے پر گیم. اب اس سیزن میں ایوریج جو ہے وہ 5 کروڑ تک آ چکی, 5 کروڑ تک ہاں جی آ گئی ہے. تو پہلے 9 کروڑ 17 لاکھ تھی ایوریج, اب 5 کروڑ, تقریباً آدھی ہو گئی ہے جی ویورشپ. لوڈ شیڈنگ کی شکایت لوگ کر رہے ہیں. یہ اعظم جمیل صاحب کہتے ہیں میں 26 سال سے اسلام آباد میں رہ رہا ہوں, ہر گھنٹے کے بعد 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ میں نے آج تک نہیں دیکھی اسلام آباد میں. حتیٰ کہ ابصار عالم صاحب جن کے بارے میں کہتے ہیں جی نون لیگ کے بڑے قریب ہیں, پیمرا کے چیئرمین نون لیگ کے دور میں رہے, وہ کہہ رہے ہیں جی اسلام آباد F11 میں صبح سے اب تک 4 بار بجلی جا چکی بغیر کسی شیڈول اور اناؤنسمنٹ کے. ابھی 2 گھنٹے تک بند تھی, 45 منٹ آئی پھر بند ہو گئی. سوچتا ہوں جو دل میں کہ آئسکو کو کہہ دوں کچھ تو شرم کر لو, صارفین سے ہر مہینے بل لیتے ہو اسے ہی حلال کر لو. یہ جی شہباز شریف صاحب کو بھی ٹیگ کر رہے ہیں, یہ ابصار عالم صاحب ہیں.
हुकूमत से कबल बिजली 200 यूनिट तक मुफ्त करेंगे, हुकूमत में आने के बाद बिजली ही गायब, ना ढोला होसी ना रौला होसी, ना बिजली होगी तो मुफ्त यूनिट की कौन बात करेगा। बिजली कनेक्शन लगवाते वक्त मीटर की कीमत वसूल की जाती है, अब किराया मीटर के नाम पर घरेलू सिंगल फेज के पैसे क्यों लिए जा रहे हैं। यानी पहले आप मीटर खरीदें, उसकी रकम अलग दें, फिर उस चीज़ पर किराया भी दें। यानी कभी ऐसा सुना है कि एक शख्स एक चीज़ खरीदता है पैसों से, गाड़ी ले ले, घर ले ले, अपना खरीद लिया और उसके बाद उस पर किराया भी दे। क्या है ना कमाल। मीटर आपने खरीद लिया, आपकी मलकियत, उसके पैसे आप दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद क्या खबर आ रही है कि जनाब आप इसका किराया भी दें। इस तरह से लोगों को लूटा जा रहा है और इस तरह अब इस मुल्क में हो रहा है। तो क्या यहाँ पर कारोबार होगा। मैंने आपको बता दिया ना कि जब हुकूमती लोग ही बेचकर या जो कुछ यहाँ पर है या कमाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसके बाद पैसा अगर बाहर ले जा रहे हैं, बच्चों को बाहर सेटल करने की कर रहे हैं, तो आप सोचिए क्या माहौल बनेगा। तो जिनके पास इख्तियार है वो ये हरकतें कर रहे हैं, वो सब कुछ बाहर ले जा रहे हैं। ये इनकी मुल्क से लॉयल्टी है, ये इनका हाल है। और फिर लोगों को ये बताते हैं हाँ जी हम ये काम कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।